Christ has de enka baby biara wo enenso yeda otumfo nyankopon ase sene adane de nyina no okoso a eche ye nkwa no enenso ohu ye mobo ache ye nkwa tetrema eda ya bodue mu a ene onyam hye ena ye de ma otumfo nyankopon no amen pa enenso me pese menu edi nkomo kakra bi na esenya mo konkron se ombekasa enchre ye enenso amen. Ene enkoma menu edie ni nyina ne say respect what you have before someone take it from you. Respect the owo ansa efre wonsa. Se kakra na wo no wan respect na weni beba ho so no na obi afa. Weni beba ho so no na akoye obi foforo dia. De ono krampo anda ndwene ho da. Obi hu ase na ade na akoye ne dia. Entine se ne ukura bibi mu a kuremu yie na emfiri wonsa. Se obi wo wabra bom na se nipa na ebua wo a so ni mu yie na wemfiri wonsa. Because eda wo beje ni mu se ne de mi hia wo biom no ubenu ho daachi bi. Wan hwe yi a daachi bi no ubenu. Entine ne de kura wo bia no so mu yie na wo bi anje mfiri wonsem. Amen pa. Israel for yankofo wi ameka se na omo nyankopon edom pa because no mo ye nyankopon eman. Nyankopon ma. Enu ntini nyankopon esoma Kristo asase so hwa se ombeji ni man Israel for. Na enso so no Israel for no hunu se omo hwe Kristo background baby ana wo fire omo hu se nipa we die bi papa bi eni ni mu enye ono ni Messiah na ye ka no ho asem no omo de ni se enye ono amoni ba omo ho so no na omo adepa efiri omo nsa aba beye amanamamufo dia amanamamufo na nka ye no na nka ye nsem fata na nka ye de ye ni da so bia yena na nka te se ye ni de brebia ye ni chefa bia e wanyankopon ahenie mu ahenie no aba ba ye dia enkwaje aba ba ye dia ena wo mo ayi omo mu dia no bomu no omo amfa respect amma omo ngasa omo ade omo japade omo bu nanim tia enti ene ade biare ekura wo no kura mu yie na obi anje mfiri wonse. Amen pa. Mama nka story bi ncho abrantie bi etena ase. Na sa abrantie yi na ne ho kire ne yie pa. Na ne ho kire ne yie pa. Enti ofa ne ho adwene se nya me ho kire mi die. Meye bibi. Meshe da kwa kopɛ kwan chen ba bi atena. Na ede na obi behu me mobo ama me mobrohu no ade enti okotena kwan hu ana wo sresrade na odefo bi eta betwam wo ho na odefo no betwam a otato bread brodo na wo de abre papa yi na so the bread ne bre na de waka na se de meme hwehwe no enya brodo sika na me hwehwe meme ho kira akire me na enya brodo abrodo de me de baye de inti wode mana ono wode ato ne ba bi kura adwene no na akoso a dakro ena wode fo yi so tena se ka hunu se me hu sa brantie yi wonyale hwinya no na emomu no ne hu na akire no eniti mefa kwan bi so na maboa no enu nti osan koto brodo yi bio na wode egudie egu brodo ni mu eye na adwene se wode bekwa akoma ohiani na ode akohwe one nebusua ode akoye bibi papa bi ama ne ho se ne be ya won ba metena ho biom na ode koma no abra wodu ho na ode brodo ni koma no no okọ ni ba bi na ohiani hwe bread ya na okan se wodi awusole bread nko brodo nko na awusole ade bia utobre me asema na ekoso woni tirimu no
brodo nkuana da bia wo de wo sori autobre mi pesika na wo so si brodo de e de na me de beye ebetimi ahwe me na odi brodo ne tu baabi ena oja ahokoi ena obi fufuro nso ebefa brodo because na sa abra na nipa no so ehia ne yie pa enti obefa ye wo se wan respect kakra na wo na obi begie firi wo nsem de obefa ye ne se egudie ne nyina ba ye ne dia enti no de foi twe 3 days time no say mekwa akohwe say abrante yi okọ anase oda so te ho because egudie amede man ne de betumi aboa no na oduru wonu na abrante no eda so te ho enti no de foi no bisa ne say abrante brodo na ya amede bro no di osi o midi pa midi na oso boa wundi sanka wudi pa anke ne wonte ha because brodo amede bra wi ekire die na egudie hyem me sheda pa na mede egudie ni hyem because matena se ehunu se wonye yale fo na emom no hu na akire wo nti mede se egudie ni hyem se nka wo bedi a wo behunu na nka wafa na ensusu no woto chini baabi na de ono nso ehia no waba befa amepa sanene eye Israel for no na muhu no se Kristo no Messiah na yesi obeba na enye ono nti anie etwa se omu kasetia no omu bu nanim tia nanso omu ana omu krampo no manda ndwene hu dampo se ombenya nkwagie ombenya chefa wonyankopon ahedie no mu no omu mom ebenya aso mfaso enti odofo a wosie mi ade biara wo kuremu ena no kuremu yie na mfiri wonsa enti sa ade wo benu hu yie pa kuremu yie nyankopon a ene se wanya Kristo wa bara bo wosum nyame asum no yie enfendi agro because nya wo tie he obi nya ya nka wo pe nanso wanya wo die no na wo die wo tutu no fo wanya na wo tutu no fo Israel for no an respect nya nkopon empo no mo pe ne kun omanfo bu ama Kristo because omun se ya sha wo nkom se oyo hene dia na etwa se ufiri ahemfie na eba nanso ankoye saa no ohu de eto omo enti no se ne etoda ya dwene se ye nshira ebefiri eyi baby papa bi baby e woye fete se classic place bi aba no ebia na nya sana nyankopon so be no ebia na wonpo de won shira de na wabɔ ho mpa ya na ebia na chese sebi nyankopon de fa bodamfo bi so e de abrewo nanso esan se wonni ahobrase na wonni wodo nti no eba na wapamo no ene se ye ko sorry dem a na se sofo preach fa nkwagye ho a ye mpe na se ko ba ne se wo hye nkom na wo betu kwan na wo be yese dia ene na amen ene na ne sofo ne dia na de preach ye pa o ene de preach ni de meni je agye ho meni je ho rough na kire se ene de ye preach afa de wo pe ho na nfu se kokoba ye bompa ya ye se ene Awurade me pesei Awurade me pe honam niam nko an yesre instead of say best nya mu nkonkon so mbetena ye mu no honam niam nko an yesre enti na anu Solomon nyankopon bisa ne se ede na wo pe kana me fama o ono podi onya opportunity na nko betumi aka se me pesei o na nso ade ba ko pe na wo sere se nyansa nyame mu nyansa na nyankopon de dum no nyahumo ho bebre nanso ene ye de ye kwa ye se ye pe yedie ye pe den ye pa kwantuo ye pa wo ye pe sika ye pe sei eno nko an ye sere si ye benya nyame mu ntiase nyame mu hunu nyame mu nyansa si ye betumi ni nyankopon nya yonkofa na ne de ye mbisa menu ya hwe yie na de ukura no emfiri wonsa enti sa de a ubenu ho kwan
na Israel for yi ehwe se Yesu be fa so aba no saa kwan mom na ofa so koye afedie na omonu omuhu yanka nenso na ye too late enti hweyie na wanka se mehu yanka enti saa ubenu ho obi te wo nchen a entwiti nipa no te se bi onye nipa treating yie mane hunu se ono so ye nipa bia ono no so na Nyankopon de won hira bi efa no so aba wan hwe yi a obefiri won nchen akọ na won hira no so apo enti hweyie na de wukura no so mu yi kura wa botre mu yie na obi anhwum emfiri won sa ti sadia ebe ha adwen yie pa bra na asase so nyina no se ye nya hwe a se wo de wanya de ubedie mpo na se wo nkwaji a udi no kura menyame a eno ya de papa ewade wo mbo aye na ohu ye mobo na onu ankasa nkyere ye kwanpa no oma ye ontu ye gidie mu ye ntumi gina nkoso ewie amen pa sina de bia meka no ye mbo ye homode se ye beso aba ye fe nukwaredie adwemutie eni ahobrase edi asumdue ebebrɛ so wo nukwaredie wo wabra bomu na se wo adwemutie a na se wo odo a tani de nyina no wo asumdue na eno anka saba automatically enti no me aweni se wo beso saa ne ma me nsa we nukwaredie eni wodo eni adwemutie nyame won hira na wonya wo kese mesere se wo hwe wi a na enhwe ne keke ne mom share ma wo bi like ne comment na Nyankopon so obehira na waye wo kese pa amen shalom peace bye bye